menulis. Okay, so you're teaching writing skills. You're teaching writing skills, Pak Andi? Kenapa, Pak? Kurang paham dengan bahasa Inggris, Pak. Yeah, pelan-pelan. You are teaching writing skills, keterampilan menulis. Menulis, ya. What age group? How old are the children? Saya mengarang, tapi dengan metode field trap itu, Pak. Okay. So in that case, you can say, I have used this method for my research, but not the method has been used for my research. Jadi lebih baik aktif juga dalam hal ini. Jadi dalam bahasa Indonesia mungkin yang biasa untuk penelitian ini metode bla 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 digunakan ya misalnya. Tapi dalam bahasa Inggris lebih ke aktif. I have used, or my team of researchers kalau bergabung dengan teman-teman, we have studied this approach or this method using this and this. So use the present. But then you have to look at the research. Was this last year? Misalnya tahun yang lalu tapi sudah selesai. You switch to the past. I used this method or I studied this method. Simple past, finished. No longer relevant. Nasi sudah jadi bubur istilahnya. If it's still going on, masih sedang diteliti, you can say, I am researching this method for third graders or for these children. Saya sedang meneliti. If you're going to research it, then you can say, I will be researching this next semester. So you're planning your research. Jadi yang pertama, aktif lebih biasa daripada pasif. Yang kedua, tense itu penting karena tentang kapan ini terjadi. Tahun yang lalu dan sudah selesai, ataupun sedang dilakukan, it's in process, it's going on, or it will be conducted. That is possible karena mungkin masih sedang direncanakan ya, belum disetujui Prof. Agus mungkin ya sebagai pembimbing atau masih di planning. So make sure you use the right tense. So you cannot just say my research conducted into this method. Tidak jelas dalam bahasa Inggris kapan itu conducted. Jadi harus ada wajib ya pakai to be. Kalau past tense, my research was conducted, finished. Continuous, sedang dilakukan, my research is being conducted. But better is I am conducting, active. Okay? That's my explanation. Bagus, maybe you can rephrase a little bit or add. Or maybe invite some other examples. Bagus, still there? I don't see him. Okay. Yang di atas Pak Hendy Susanto, ada contoh dari praktek Anda sedang menulis tentang apa kira-kira? Belum punya, Pak. Oh, belum ada topik ya. Kalau ngajar bahasa Inggris di SD yang paling menyenangkan apa? Yang paling ada respons yang hangat dari anak-anak? Games atau misalnya lagu-lagu dalam bahasa Inggris atau latihan warna-warni apa saja? Saya nggak ngajar bahasa Inggris, Pak. Saya. Oh, tapi ini tentang cara mengajar bahasa Inggris kan? Ya. Iya. Oke, jadi kalau dari respons anak-anak murid SD ya, apa yang populer, yang laris di SD? Itu Mr. Sing a Song. Iya, dulu waktu saya di Tuban, saya sama mahasiswa IKIP pun saya sering nyanyi bersama ya, nyanyikan lagu Inggris, terus kita menganalisa liriknya ya, the song text. We would look at vocabulary, at slang, at spelling, pronunciation. Some people sing very well,
in English, no accent, tanpa logat ya. Tapi kalau bicara tiba-tiba ada logat Jawa kental. That's interesting that people can sing, they feel relaxed, yeah, and they sing very well. Lagu apa kira-kira? Ada judul yang paling laris kayak My Bonnie Lies Over the Ocean atau apa? Itu apa Rainbow Rainbow itu. Iya, oke. Pelangi-pelangi. Iya, Pelangi ada versi Rainbow. Okay, very good. And what do children learn? Like colors? Yes. Okay, so if you write a paper about using a song, you can say, I have researched or I have studied the way children sing the rainbow song, Rainbow, or Pelangi in Indonesian, and not, the song has been studied by me. Itu pasif, itu tidak biasa. Lebih baik, I have studied the way children sing song. I've listened to their pronunciation. I've checked their vocabulary. Jadi bukan kosakata dipelajari, tapi I have studied their vocabulary, or to practice saying colors in English, to distinguish between different colors like light and dark, and so on. I used to teach at SD here in Bandung once a week, and they liked My Bonnie Lies Over the Ocean. And we used body language, so every song line would be supported by some acting, some body gestures, that made it easier to remember. Do you do that as well? Ada body language atau sedikit acting dari anak-anak? Yes. So not just singing, but yeah, so it makes it easier to remember, because primary school children are very physical. They express themselves with their bodies, with their facial expressions. Ekspresi juga penting. Okay, anybody else? I see, let me see, Bu Midya Hertanti. Tentang apa manuskrip Anda? Selamat siang. Assalamualaikum. Silakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, silakan. Jadi masih gambaran sih, belum pasti. Jadi mungkin untuk tesis saya selanjutnya ingin ngambil matematika. Yeah. Terus untuk apa media yang bisa digunakan untuk konversi satuan, baik itu satuan luas atau satuan berat atau satuan waktu. Jadi ada alat konversinya gitu. Oh ya, bagus sekali. Ya, oke, tapi masih sedang direncanakan ya. You're still planning this research. Yeah, so your aspect or your focus on mathematics at primary school level, yeah, very good. Yeah. So in that case, you could say my research focuses on mathematics or on counting or on using units and so on, instead of my research is focused on. Itu tidak biasa. Kalau bahasa Indonesia bisa ya, penelitian saya terfokus pada. Tapi dalam bahasa Inggris langsung aktif. I focus my research, or saya memutuskan, I decided to focus my research on the use of mathematics at primary school or at elementary school. You see, so more active than passive. Yeah, good example. Thank you. Anybody else? Somebody from the Pak Agus, could you rephrase maybe a little bit? So 2 points are important: that the active form is much more common in English, and that they have to use the right tense to indicate whether the research is already finished. So you're writing your paper. Is it still going on, or will it be conducted? Like the lady just now said, I'm still planning this. This will be next semester or next year about mathematics. So in that case, you can distinguish between the simple past if it's finished, the continuous if it's still going on. My research is being conducted, but better, I am conducting my research. Or the future, the research will be conducted, but better, the active form, I will be conducting this research next semester, for instance. Mungkin tolong di-rephrase sedikit ya dalam bahasa Indonesia, Pak Agus. Oke. Jadi
itu tadi yang penjelasan Mas Frank itu tentang penjelasan aktif dan pasif ya. Kemudian juga ada polanya ya. Jadi kalau dalam bentuk pasif itu ada to be kemudian diikuti kata kerja ketiga ya. Jadi yang dikenai ya. Yang satunya doer ya. Yang dikenai itu selalu diikuti oleh bentuk to be ya. Diikuti oleh to be kemudian baru kata kerja ketiga. Misalkan tadi my research ya. Kemudian di situ ada kalau past tense ya to be-nya berarti was atau were ya. Kalau pasifnya bentuk simple present ya am, is atau are ya. Baru setelah itu diikuti oleh kata kerja ketiga. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dalam kalimat ya seperti yang dijelaskan oleh Mas Frank tadi ya. Itu ya. Itu jadi kalau Anda ingin melakukan suatu pekerjaan di bentuk pasif yang akan datang berarti ya tetap pasifnya memakai will ya. Dulu kan kemarin sudah terjelaskan ya tentang tenses itu memakai will. Kemudian setelah itu harus ada to be-nya lagi yaitu be. Kemudian setelah itu kata kerja ketiga. Itu kalau diuraikan macam itu. Ya. Saya kira itu. Enggak apa-apa Mas Frank untuk perkenalan hari ini enggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi yang lebih sip lagi ya kapan-kapan. Saya ingat kalau di Unpar itu banyak orang yang memakai wawancara ya sebagai media. So if somebody, for instance, Prof. Agus asks you, how is your research going? Bagaimana dengan penelitian Anda sekarang? You can say, I'm still interviewing the teachers at this school, or I'm still interviewing my students, the little children at the school, and not the children are being interviewed by me. Itu sangat kaku dalam bahasa Inggris. Itu bisa ada, bentuknya ada tapi tidak biasa sama sekali. So when Pak Agus asks you, how's your research going? Your answer can be, oh, I'm still interviewing the teachers and the children involved, the students, instead of they are being interviewed by me. Mereka sedang diwawancarai saya. Itu sangat kaku. Jadi coba semakin banyak bentuk aktif ya dalam bahasa Inggris. Thank you Pak Agus. Ya, oke. Yang lainnya tolong persiapan ya untuk memunculkan dirinya appear. Ya. Silahkan munculkan diri Anda nanti untuk dengan presensi ya. Apa? Oh ini ya. Nah, ini Mas Reng. Aduh kelihatan. Nah, ini wajah-wajahnya cantik-cantik begini kok. Iya, kenapa sembunyi-sembunyi? Sembunyi itu Mas Reng. Heran ya, padahal ya dosanya ya cakep-cakep. Ada yang itu lah Mbak Siti. Ayo tampilkan kalau mau. Ya. Itu Mbak Eka Putri, selanjutnya Mbak Penny. Ya, lebih hidup suasananya begini. Lebih baik begini tuh. Kita ini Mas Reng ini sudah lama di Indonesia, di Tuban sudah lama ini. Jadi ya wis sama saja. Anda bisa pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Mbak Penny Rahayu, Mbak Presilia. Mbak Lulu, nah, saya sudah ngilang HP ku piye to lha apa. Penny, ya, halo. Bagus. Baik, Wayuni. Ada pertanyaan atau bagaimana kok kita yang ngantuk bagian? Ya, tadi saya sempat bertanya Pak Agus, pendekatan apa yang diterima di SD ya, yang populer. Ada nyanyi lagu ya kayak Pelangi-Pelangi tapi versi Inggris Rainbow. Terus warna-warni itu kayak mereka kan bisa dipelajari. So we have studied the use of games, the use of songs, the use of colors, and so on. Instead of colors have been studied by us. That is very strange. Itu sangat aneh. Oke? Ya, jadi itu juga bagus ya. Pembelajaran atau penerapan. Ya, ini perlu di-apply ya. You have to apply the knowledge in practice. Ya, misalkan jadi, itu. Iya, mungkin lain kali coba kalau sempat ya siapkan beberapa contoh dari penulisan Anda dari manuskrip supaya kita bisa tukar-menukar pendapat ya, itu semakin dinamis supaya Pak Agus bisa ambil kesimpulan, Prof. Agus, dan saya bisa memberi contoh dari praktek saya sebagai
editor ya. Saya selama 20 tahun lebih saya sebagai proofreader, editor, penerjemah. Jadi saya banyak contoh. Tapi saya ingin tahu di SD apa yang dipelajari, apa yang jadi focus of research ya. Oke. Oh iya Mbak, tadi yang matematika ya, ini saudaranya Mas Frank itu juga profesor matematika ya, fisika. Ya, adik saya ya, mathematical physics, jadi campur. Itu Anda cari di Google yang namanya kelas Landsman. Profesor NP Landsman, seperti nama keluarga saya, marga saya Landsman. Ada website, situs web, dan itu matematik, sebenarnya fisika dari latar belakang matematika ya. Mathematical physics di Belanda, guru besar. Ya. Juga pernah ke Tuban. Dia kunjungi saya waktu ya beberapa kali ya Pak Agus. Ada dokumentasi. Waktu dia S3 dia kunjung ke Tuban, kita merayakannya dan sebagainya. Jadi Pak Agus juga kenal baik. Nah, yang lainnya tolong diperlihatkan di entah nih Mbak Ika Wahyuni sampai Melayu yang modelnya. Nah itu maksudnya apa tuh? Ayo yang lainnya, saya menunggu yang lainnya loh. Mbak Priscilia. belum lengkap ya, nanti dianggap absen, dicoret. Iya. Yang penting pelajarannya atau entah absennya ya. Saya kurang absensinya. Sama di Bandung Pak Agus. Padahal dosennya sip ngene lho. Kita usahakan ya. Mbak Penny Rahayu, Mbak Lulu. Aku belum lihat Mbak Penny Rahayu, sembunyi-sembunyi. Mbak Ruswit atau Mas ya, atau Pak? Oh ya, laki-laki atau perempuan. Mbak Luluk belum. Siti Maria. Betul. Nah, Ini loh. Terus kering ini kok yo belum. Yang ngajar juga senang juga. Ya ini siapa benar lo? kalau Pak Hendy pasti populer ya antara anak-anak. Kan senyumnya menyenangkan, hangat. Anak-anak senang guru yang gembira. Iya, Pak. Pasti senang. Tapi sering pakai bahasa Inggris atau campur? Bahasa Jawa, Inggris? Bahasa Indonesia sama Jawa. Bahasa Indonesia, Jawa ya. Tapi coba expose ke bahasa Inggris karena pada usia itu mereka seperti SpongeBob ya, menerima like a sponge. Menerima dengan mudah, and they can imitate you. Mereka bisa meniru suara Inggris yang baik dan benar. Jadi penting sekali pada usia itu 7, 8, 9 tahun itu mereka masih sangat fleksibel. Mas Andi, Mbak Kholis Satul Hikmah, Pak Rusmit sama Pak Sugianto. Saya tunggu ya, ini ditunggu Bang Akal ini. Iya, Pak. Ini waduh. Jadi itu Ada sahabat itu Desi Mas Frank. Matasari. Campur ya. Bajeng. Ya. Bajeng. Gimana Pak Sugianto? Baik-baik kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik. Ini saya datangkan orang dari Inggris ini langsung ini, lulusan Exeter ini. Iya, Iya. Pak, tadi sudah dengarkan. Benar ya. Tidak apa-apa, ini sudah bisa pandai bahasa Indonesia Pak. Sudah lama di sini 30 tahun lebih, more than 30 years ya Mas Reng ya. All in all, 27 years, bagus. Yeah, 4 years in East Java and 23 years in Bandung. Itu yang Bandung ya tuh. So 27 tahun. Seperempat abad lebih. Oh no ya. Ayo. More than a quarter of a century. Yeah. Okay, everybody's there. Let's see. Siti Bio. Bukan guru biologi ya? Guru bio, Mister. Biologi ya, biologi. Okay, very good. Lain kali kita membahas mungkin latar belakang kalian semua ya. Coba cerita sedikit dalam 1-2 kalimat tentang fokus penelitian Anda ya. Tuh coba bahasa Inggris sedikit demi sedikit ya. Bisa dinilai. Oke.
Okay. Yeah, I think that's all, Mas Reng, for today, and I hope we'll join again. Yeah, next time. Yeah. Yeah, sure. Because it's for the first time, and then we'll discuss it with the student, and we'll. I hope it is like a promotion. Yeah, promotion. Yeah, sure. Yeah. Yeah. Tapi jangan malu-malu ya, ojo isin. Feel free to ask anything, to give me examples. The more the better. Semakin banyak semakin baik. Okay? Ya, tolong di print screen atau print. Ada yang bisa? Ada yang pakai laptop? Tanya dulu Pak Agus boleh? Ya silakan. Santai nih kata pertanyaannya. Ya terima kasih tadi masih perjalanan. Ini mau bertanya sama Mr. Frank. Ya. Silakan. In Indonesian aja ya, Okay. menggunakan bahasa Indonesia aja. Tidak apa-apa. Ingin melakukan penelitian pengembangan, Mister. Itu ingin meneliti tentang penggunaan kalau di Inggris mungkin itu pakai papan Scrabble, Scrabble. Nah itu mau saya modifikasi ulang begitu, Mister. Saya modifikasikan dengan pembelajaran yang ada di Indonesia. Fungsinya juga sama untuk istilahnya kemampuan berbahasa pada prasekolah. Karena saya kan bukan dari SD murni ya, tapi saya pengelola. Ya, saya pengelola pendidikan anak usia dini. Jadi ingin melakukan penelitian itu tentang mengembangkan papan sejenis papan Scrabble, tapi bentuk sudah saya modifikasi dengan pembelajaran yang ada di sini gitu. Nah, itu seperti apa besok kira-kira saya merancang penelitiannya begitu, Mister? This is research and development, my friend. Research and development, and you want to use Scrabble as a game, the great game of Scrabble, Scrabble board in teaching, and these are preschool children. TK ya Mbak? Iya Pak. Preschool, so before. Preschool. Oh, preschool. Preschool. Playgroup, preschool. Okay, you can say I want to research the use of the game of Scrabble in preschool teaching and see its effects on the linguistic development of preschool children. So these children are maybe 3 or 4 years old. Usia mereka kira-kira 3 sampai 4 ya? Kayak 0 kecil, 0 besar? 4 until 5 years old. Yeah, okay, so very young learners. And so you assume they can already read letters, ya? Asumsinya mereka sudah bisa membaca huruf-huruf, ya? Yeah. Soalnya kalau di Bandung kadang-kadang mereka nunggu sampai SD itu baru belajar membaca. Jadi di preschool benar-benar hanya bermain-main, tapi nggak ada latihan baca. Jadi mereka sudah bisa membedakan A, B, C, D, alfabet, ya. So I'm going to study. So not my research is focused on, but I focus my research active on the study of using Scrabble, the game of Scrabble, maybe in learning the alphabet or in identifying letters or something like this. Tapi saya anggap mungkin agak sulit ya untuk anak sekecil itu. Bukan, Mister. Itu untuk anak kelas 1. Jadi untuk anak kelas 1. Jadi mengulas. Terus ada integrasinya pakai aplikasi digital. Okay. Yeah, I also play Scrabble online. So there's an electronic version. Yeah. So an online version of Scrabble, and you win points. Yeah, okay. So use the active form dengan bentuk aktif. My research focuses on. So not my research is focused on. Tidak usah. My research focuses on using the game of Scrabble in developing maybe literacy, or something like this, learning the alphabet, developing an awareness of letters, different letters and sounds. Do the children also pronounce the letters? Apakah mereka juga mengucapkannya? Yeah. Membaca? Yeah. So it's a kind of mixed approach, yeah. So it's reading and pronunciation. 2 keterampilan berarti.
So you can say, I'm focusing on the use of Scrabble as a game to teach preschool children reading and pronouncing letters or letters of the English alphabet and so on. Yeah, that would be a good introduction. And modifying it to the Indonesian system, that is possible. Yeah, okay, good question. Good initiative thank to use Scrabble, yeah. Mungkin Pak Krisna, Mas itu, Mas apa Mbak Siti inisiatin itu ada pertanyaan? Ya kan, ada yang lain silakan. Itu jadi salahnya Nah, itu. punten, Pak. Saya diganti Pak Krisna tadi, Prof. Ayo. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, enggak apa-apa, ini masih perkenalan ya, enggak apa-apa. Ya. Halo Pak Krisna, salam kenal. Ya, salam kenal Mr. Frank. Apa kabar? Pernah ketemu waktu seminar atau enggak? Your face looks familiar. Yeah, we met. Yeah, I remember. Long time ago. Long time ago, but you haven't changed much. Masih awet muda ya Pak? Yeah. Okay. Nanti I was also teaching mudah-mudahan at IKIP and Uniro until 2014. Okay, so that's the past kind of 8 years. I'm In your 9th year. I was teaching there for 14 years. Okay. Started from 2001 up to 2015. All right, long career, yeah. And you're still enjoying it? Now I think so. I'm focusing my career in high school. Okay, that's very good. But you're smiling, so you're still enjoying life as a teacher. It's not too Yes, stressful. of course. Yes, of course. It's my life. And under Pak Agus, it's even better because your professor is very smart. Yeah, he's a great guy. Yeah, we've been Gentleman. friends for a long time. We call each other brothers because I used to be Dutch, but now I'm Indonesian. Saya masuk WNI 7 Juli kemarin, tahun kemarin saya masuk WNI. So we're brothers now. Oh, I see. Yeah. Marcus is a hardworking gentleman. Yeah, he works harder than me. Maybe we look different, but we have the same spirit. Yes. Okay, Sorry for interrupting. I'm so sorry for interrupting. that's what counts. Yeah. Okay, nice to see you again, Pak Krisna. Yes, nice to see you too. Okay, Pak Agus, would you like to take a picture or? Yeah. Okay, we'll take a picture. Now it's 2 o'clock. Okay, are you ready? Yang lainnya tolong siap. Ya, Mak Sugianto, Mbak Siti, Maria, Ulfa. Ayo. Presensi. Yang lainnya juga bisa Andi Surya, pakai print screen. Bu Penny, Mbak Lulu, Ruswit, laki-laki Pak Ruswit. Ya, Hampir Nah, semuanya. Pak Andi absen. Tadi muncul ya. siapa? Ya, Pak Andi Surya. Andi Surya. Nggak tahu kok itu. Oke ya, kita action. 1, 2, 3. Ya. Okay, I think Mas Reng, I think that's all for today. Thank you very much, Matur Nuwun, 2 o'clock, ya. Profesor Agus dan semua peserta. Saya senang sekali bertemu dengan kalian dan semoga mugi-mugi ya ada kesempatan lain di masa depan ini. Ya. Oke, bye. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Berkembang Bandung. Waalaikumsalam Thanks for the warahmatullahi invitation, Pak wabarakatuh. Agus. Okay, bye everybody. See you next time. Bye. I'll leave ya. Bye. Yo. Ya. Okay, permission to leave. Oke, Mas Reng. Yeah, bye. See you next time. Oke. Wes aja wedinan ya, sampean meneh aja wedinan ya. Ya, itu aja wes. Mumpung dia wis ora ono. Baik dia. Di sini udah lama ya. Nanti kita ngomong yang lebih lama. Pakai bahasa Indonesia bisa. Ya. Ya, itu aja ya. Nanti sampai ketemu lagi entah kapan. Nanti masih ada kuliah saya kok nanti apa telah aku itu kualitatif riset dan sebagainya itu masih ada. Ya. Ketemu lagi nanti saya panggilkan dia lagi. Oke, saya kira gitu. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, Pak. Ya wis model memantau ya. Mohon maaf ya, ini tadi jamnya Bu Padiana, tapi saya diberi jam sekian kok oleh Bu siapa Mbak Kom Maria ya sudah saya ikuti. Oke ya, saya kira itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan
kesuksesan dan kesehatan selalu bersama kita. Amin. Ya, kemudian akan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih bagus. Thank you.